Bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, je vais présenter la correction de l'examen régional Bac libre niveau deuxième année baccalauréat année 2012 région فاس بولمان. في هذا الفيديو سوف أقدم تصحيحا للامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا المترشحون الأحرار المستوى السنة الثانية من سلك البكالوريا جهة فاس بولمان سنة 2012. Je lis le texte. Mon cher enfant, Ibn al-Aziz, je t'envoie ce que tu m'as demandé. Fais un bon emploi de cet argent. استثمر نقودك جيدا. Je ne pourrai, quand il s'agirait de te sauver la vie, trouver une seconde fois une somme si considérable sans que ton père en fût instruit. لا أستطيع عندما يكون الأمر يتعلق الأمر بإنقاذ حياتك إيجاد مبلغ تاني كبير من المال بدون أن يكون أبوك على علم. Ce qui troublerait l'harmonie de notre ménage مما يؤدي إلى زعزعة استقرار مصروفنا المادي. Pour nous la procurer, nous serions obligés de donner des garanties sur notre terre. لكي نسترد هذا المصروف أو لإيجاد هذا المصروف يجب علينا أن أو يتحتم علينا أن نقدم ضمانات على أرضنا. Il m'est impossible de juger le mérite de projets que je ne connais pas. Mais de quelle nature sont-ils donc pour te faire craindre de me les confier? Cette explication ne demandait pas des volumes. Il nous faut qu'un mot à nos autres mères, et ce mot m'aurait évité les angoisses de l'incertitude. Les angoisses de l'incertitude, خوف الشكوك. Je ne saurais te cacher l'impression douloureuse que ta lettre m'a causée. لا أستطيع أن أخفي الشعور الأليم الذي سببته لي رسالتك. Mon cher fils, quel est donc le sentiment qui t'a contraint à jeter un tel effroi dans mon cœur? ابن العزيز، ما هو إذن الشعور الذي أجبرك على أن تقذف مثل هذا الخوف في قلبي؟ Tu as dû bien souffrir en m'écrivant, car j'ai bien souffert en te lisant. Dans quelle carrière t'engages-tu donc? في أي عمل التزمت إذن؟ Ta vie, ton bonheur serait attaché à paraître ce que tu n'es pas. Avoir un monde où tu ne saurais aller sans faire des dépenses d'argent que tu ne peux soutenir. Sans perdre un temps précieux pour tes études. Mon bon Eugène, crois en le cœur de ta mère. يجب عليك أن تؤمن بقلب أمك. Les voies tortueuses ne mènent à rien de grand. الطرق الملتوية لا تؤدي إلى شيء ذي قيمة. La patience et la résignation, الصبر والخضوع, doivent être les vertus des jeunes gens qui sont dans ta position. هي صفات الشباب الذين هم في حالتك أو في وضعيتك. Je ne te gronde pas. لا أوبخك. Je ne voudrais communiquer à notre offrande aucune amertume. Amertume المرارة.
Mes paroles sont celles d'une mère aussi confiante que prévoyante. Si tu sais quelles sont tes obligations, لو تعلم ما هي التزاماتك, je sais moi combien ton cœur est pur, كم هو قلبك نقي, combien tes intentions sont excellentes, كم هي نواياك جيدة. Ou c'est puis-je te dire sans crainte, va mon bien-aimé, marche. Je tremble parce que je suis mère, mais chacun de tes pas sera tendrement accompagné de nos vœux et de nos bénédictions. كل خطوة من خطواتك سترافقها دعواتنا وتبريكاتنا. Sois prudent, كن حذرا, cher enfant, tu dois être sage comme un homme. يجب أن تكون عاقلا مثل رجل. Les destinées de 5 personnes, مصير 5 أشخاص qui te sont chers reposent sur ta tête. Oui, toutes nos fortunes sont en toi, comme ton bonheur est le nôtre. Nous prions tous Dieu de te seconder dans tes entreprises. ندعو جميعا الله أن يؤازرك في مشاريعك. Allons à Dieu وداعا, ne nous laisse pas sans nouvelles, لا تتركنا بدون أخبار. Et prends ici le baiser que ta mère t'envoie. Maintenant, je passe aux questions. Compréhension. La première question, qui est l'auteur de l'œuvre dont on a tiré ce texte? L'auteur de ce texte est كاتب. هذا النص هو Honoré de Balzac. La question B, l'œuvre dont on a été extrait, ce texte est-elle un roman autobiographique? الكتاب الذي استخرجنا منه هذا النص هل هو قصة autobiographique تحكي السيرة الذاتية؟ un roman réaliste قصة واقعية ou un roman épistolaire مجموعة épistolaire مجموعة عبارة عن مجموعة من الرسائل قصة رسائلية composée essentiellement de lettres. الكتاب أو القصة التي استخرجنا منها هذا النص هي قصة واقعية. C'est un roman réaliste. La deuxième question, reproduisez le tableau suivant sur votre copie, puis complétez-le. انقل الجدول الآتي على ورقتك ثم أتممه. Exemple, nom du destinataire de la lettre. اسم الشخص الذي أرسلت له الرسالة أو المرسل إليه Eugène de Rastignac. La ville où il vivait, المدينة التي يعيش فيها. Il vivait à Paris. يعيش في باريس. Le but de son séjour dans la ville où il vivait, الغاية من عيشه في هذه المدينة, c'est il faisait ses études supérieures, يتابع دراسته العليا, ou bien il avait l'ambition d'intégrer la haute société parisienne. عنده طموح في الاندماج في المجتمع الباريسي. هذا هو هدف عيشه في تلك المدينة. La troisième question, relevez dans le texte 2 termes relatifs au thème de l'argent. يستخرج من النص كلمتين تتعلقان بمضمون أو الحقل الدلالي للمال. Les termes relatifs au thème de l'argent dans le texte sont somme,
لدينا مجموعة في النص، لدينا مجموعة من الكلمات تتعلق بهذا الحقل الدلالي الذي هو المال. لدينا كلمة somme بمعنى مجموع، dépense بمعنى مصاريف، carrière بمعنى عمل، offrande بمعنى مقابل مادي. هذه المفردات توجد في النص. La quatrième question, laquelle des propositions suivantes correspond à l'organisation du contenu de la lettre? أي من هذه الجمل الثلاثة تتوافق مع تركيبة مضمون الرسالة؟ لدينا 3 اختيارات. La première phrase, reproche يعني عتاب plus information sur la situation financière des parents، معلومات حول الحالة المادية للأبوين، plus conseil نصائح، plus souhait أمنيات. La deuxième proposition, information sur la situation financière des parents, plus reproche, plus conseil, plus souhait. La troisième proposition, information sur la situation des parents, plus souhait, plus conseil, plus reproche. C'est la proposition B qui reflète l'organisation du contenu de la lettre. الجملة B يعني information sur la situation financière des parents. هذا ما بدأنا به في النص. plus reproche أتبعته الأم بالعتاب، plus conseil أعطت بعد ذلك مجموعة من النصائح، plus souhait ختمت بأمنيات. La cinquième question, en vous appuyant sur le sens du texte, dites si cette proposition est vraie ou fausse. D'après la mère, استنادا على قول الأم, son fils ne pouvait pas lui expliquer ce qu'il allait réaliser avec la somme d'argent demandée. الابن لا يستطيع أن يشرح لها ماذا سيحققه بمبلغ المالي المطلوب, car cela nécessitait des pages et des pages. لأن ذلك سيستدعي منه صفحات وصفحات. Est-ce que cette proposition est vraie ou fausse? هل هذه جملة صحيحة أو خاطئة؟ Cette proposition est fausse. هذه الجملة خاطئة. Justifiez votre réponse en relevant une hyperbole dans le deuxième paragraphe. استدل على ذلك باستخراج صيغة مبالغة توجد في الفقرة الثانية. Cette explication ne demandait pas des volumes. هذه هي الجملة التي توجد فيها صيغة المبالغة والتي استخرجناها من الفقرة الثانية. La sixième question. Dans le deuxième paragraphe, la tonalité des phrases interrogatives est-elle comique, polémique ou lyrique؟ في الفقرة الثانية إيقاع الجمل الاستفهامية هل هو كوميدي، جدالي أو غنائي؟ Dans le deuxième paragraphe, la tonalité des phrases interrogatives est polémique. هو إيقاع جدالي. Quel sentiment devait exprimer la mère à travers ces interrogations-là? Le sentiment éprouvé par la mère à travers ces interrogations est l'inquiétude. الشعور المعبر عنه من طرف الأم في هذه الجمل الاستفهامية هو أو عن طريق هذه الجمل الاستفهامية هو شعور القلق. L'inquiétude ou bien la perplexité. القلق أو الارتباك. La septième question, reformulée, dite autrement, la métaphore soulignée dans le texte sans en changer le sens. أعد صياغة
التعبير المجازي المسطر عليه في النص بدون تغيير المعنى. التعبير المجازي المعبر عنه في النص هو والمسطر عليه في النص هو les voies tortueuses ne mènent à rien de grand. بمعنى النجاح الحقيقي لا يتحقق خارج طريق الفضيلة والاستقامة أو بعيدا عن طريق الفضيلة والاستقامة. La vraie réussite n'est pas accessible en dehors des chemins de la vertu et de la droiture. La question 8. Relevez dans le troisième paragraphe une phrase montrant que la mère adoucissait le ton des recommandations qu'elle donnait à son fils. استخرج من الفقرة الثالثة جملة تبين أن الأم تلين من إيقاع النصائح التي تعطيها لولدها. Je ne te gronde pas, je ne voudrais communiquer à notre offrande aucune amertume. La neuvième question, quelle est la phrase à travers laquelle la mère justifie ses craintes? La phrase à travers laquelle la mère justifie ses craintes est Je tremble parce que je suis une mère. Relevez le lien grammatical utilisé. استخرج الرابط المستعمل في هذه الجملة puis préciser s'il s'agit d'un lien de conséquence, de but ou de cause. Le lien c'est parce que c'est un lien de cause. La question numéro 10. Comment jugez-vous cette mère? Dites pourquoi. Alors ici on accepte tout point de vue justifié. يتم قبول أي رأي شخصي مناسب. Comment jugez-vous cette mère? كيف تحكم على هذه الأم؟ بشرط تبرير هذا الرأي. Maintenant, je passe à la production écrite. Je lis le sujet. Êtes-vous de l'avis de cette mère qui affirme que les jeunes doivent absolument informer leurs parents de leurs projets? هل أنت من رأي هذه الأم التي تؤكد بأن الشباب يجب عليهم أن يخبروا آباءهم بكل مشاريعهم؟ Rédigez un texte dans lequel vous développerez une réflexion. حرر نصا إنشائيا مطورا فيه فكرتك et s'appuyant sur des arguments et des exemples معتمدا على أدلة وأمثلة. المطلوب هنا هو النص الحجاجي أو الجدلي. Le texte, ce qui est demandé, c'est le texte argumentatif. عند تحرير هذا الإنشاء يجب الأخذ بالاعتبار النقط الآتية. أولا احترام نص الموضوع، ثم البنية أو تركيب الحجج والأدلة وتناسقها. الإنشاء عبارة عن ثلاثة أجزاء. المقدمة التي هي عبارة عن نص الموضوع بصيغة أخرى يتم بدءها بالصيغ المخصصة لذلك والتي أوردتها في فيديو l'expression écrite. ثم العرض الذي هو أهم شيء في الموضوع، يتضمن مجموعة من الفقرات 3 أو 4. نبدأ كل فقرة بالعبارات المخصصة لذلك والتي أوردتها سابقا. كل فقرة تتضمن حجة وترتيبها من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية، ونستعمل أدوات الربط لمودوليزون، أدوات الربط المنطقية للربط بين الأفكار مع ذكر مثال من الواقع على كل حجة ودليل. ثم تأتي الخاتمة التي هي عبارة عن خلاصة صغيرة للموضوع
ونبدأها أيضا بالعبارات المخصصة لذلك. كما يجب الاهتمام بسلامة اللغة وصحتها من معجم وقواعد وكتابة وترقيم. Je vous souhaite une bonne compréhension. Merci pour votre attention.